Mopa Airport staff held a protest against CLR company on Friday with workers alleging ongoing harassment by the management. Employees claim they are being threatened and coerced into signing warning letters without valid reasons. According to the protesters, engineers are forcing them to take on duties beyond their designated roles and official scope of work. The employees also stated that previous verbal assurances made by the management have not been honored, adding to their frustration and loss of trust. जेन्ना आमी अप्रोच केले लेबर कोर्टान आनी खंय लीगल वचपाक ट्राय केली थंय तेंचें कितें जालें की कंपनी तुमकां ट्रान्सफर दिवं शकता हे दिवं शकता तें जालें. आतां तेंच्यान आमी तेंकां लेटर केला की तेंकां जर तुमी काडूं शकतात जाल्यार आमकांय फाल्यां तुमी काडूं शकता. तुमचे कडेन कितें तरी हें आसपाक जाय न्हू रिटर्न. आतां तेंकां ते कितें म्हणटा काडले कशें कॉम्पिटन्सीचेर काडले. आमी हेज्या पयलीं कॉम्पिटन्सी मागली की तुमी ट्रान्सफर मारता कॉम्पिटन्सीचेर तुमी काडा आनी दाखया. कॉम्पिटन्सी काडूंक ना तेंच्यांनी कशें ट्रान्सफर केले ते तेंचो आतां मॅटर सेपरेट जालो तो ऑलरेडी. ते केसूय तेचेर झगडटा. सो आमी आतां आमकां भंय पडला कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं उलयता म्हणून जर काडले जाल्यार कोण येतलो विचारपाक. होच आमचो मॅटर आसलो. तेका लागून आमी तेंचे कडेन जॉब सेक्युरिटी मागली आतां. पूण जॉब सेक्युरिटी मागल्या उपरांत तेच म्हणटा की कंपनीच्या पॉलिसीन आसा तुमकां ट्रान्सफर आसा सो तुमकां ट्रान्सफर मारूं शकता आमी. जशें कंपनीक जर रिक्वायरमेंट पडली दुसऱ्या जाग्यार जाल्यार ट्रान्सफर आमी तुमकां दिवं शकता. तेका आतां ऑलमोस्ट वन इयर प्लस जाला अजून काय आमकां क्लॅरिफिकेशन मेळोंक ना. आनी जो भुरगो विचारपाक वयता पळय तेका ते स्पेसिफिकली घेवन टार्गेट करता. सो हेच चल्लां की कोण उलोवपाक येना भुरगे फुडें. ती तेंच्यांनी आतां जशें डे बाय डे वाडत गेले थंय तेंचे डिमांडूय वाडत गेले. सो हॅरेसमेंट करपाक जाले. हॅरेसमेंट मीन्स सगळे हॅरेसमेंट वोट्स जेन्ना आमी उलयले तेन्ना विचारले जाल्यार ते म्हणटा हॅरेसमेंट आमी तुमची कितें केली. सो हॅरेसमेंट म्हणटा एकूच पॉयंट येना. सो कितें सगळें येता. कामार आमकां त्रास जातात. सॅलरी आमची येना एक टायम टू टायम. एक कामार आउट ऑफ स्कोपान काम करचें पडटा. परतून आनी कितें जे वेंडरांची कामां आहा ती वेंडरांची कामां करची पडटा. आमकां एक स्कोप सांगलेलो तांकां विचारलेलें स्कोप आमचो कितें. सो तेन्ना तेंचे सांगलें स्कोप आमचो आमी तुमकां थंय सांगता म्हणून सांगलें. ओके दिता तुमचो स्कोप कितें तो. तांकां पडलेलें ना की बाबा तांकां इतलेंच पडलेलें की बाबा आपले सायड हॅम्पर जाता ऑपरेशन बंद आहा ते अशें चिंतता की आपले एम्प्लॉय आहा तेंचे प्रॉब्लेम ते सॉल्व करुया. सो जो मेरेन आमचे क्लियर जावचें ना आनी आमचे मॅनेजर आहात ते आदी उलोवपाक सारके ना आमकां ते रितीन उलयनात. आनी धांगले धनंजय धांगले म्हण तांकां कितें उलयले जाल्यार सुपरवायझर तेंची सायड घेता. कित्याक घेता ती खबर ना. सुपरवायझर तेंची सायड प्रमोशना खातीर घेता. इतर रिजन असतील तेंचे असतील पर्सनली. पण ते आमकां अजून मेरेन तेणी आमकां सपोर्ट असो कसलो दाखोवंक ना मॅनेजरान. Like, subscribe and get notified.